Okay, so ingat balik untuk kelas sebelum ni kita dah discuss subtopik 7.1 valence electron dan Lewis structure. Okay, macam mana nak lukis Lewis structure. Okay, ni learning outcomes. Okay, so ingat baliklah elektron valence adalah elektron yang berada di petala yang paling terluar dan terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Kemudian kita belajar macam mana lukis Lewis dot symbol. Okay, dan ingat Lewis dot symbol bagi setiap atom bergantung kepada jumlah dot tersebut, bergantung kepada jumlah elektron valence bagi setiap kumpulan. Jadi kamu kena hafal lah kesemua valence elektron bagi setiap kumpulan tersebut. Okey, seterusnya ini antara atom atau unsur yang glamour lah, yang famous. Berapa ikatan covalent yang dia boleh buat. Okey, jadi kamu kena ambil tahulah untuk memudahkan kamu lukis Lewis structure. Kemudian kita discuss tentang octet rule, peraturan octet, di mana awak belajar atom kalau dia nak jadikan ion ataupun anion ataupun dia nak share ataupun nak combine dengan atom yang lain, dia suka nak capai susunan elektron yang sama seperti unsur kumpulan 18 iaitu octet configuration. Susunan octet iaitu susunan elektron dengan berapa elektron valence sebanyak 8. Jadi kalau boleh dia nak susunan elektron dia sama seperti neon, argon, krypton, xenon, radon ataupun duplet seperti helium. Kalau helium 2 elektron sahajalah. Okay, jadi kenapa unsur kumpulan 18 menjadi idola bagi unsur-unsur kumpulan yang lain? Okey, sebabnya susunan elektronnya adalah stabil. Okey, ini beberapa contoh lah unsur kumpulan 18 yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Okay, so configuration pun saya dah tunjuk dah. Kalau kamu perasan semua orbital SPD tu fully filled. Dia diisi dengan penuh. Kemudian kita ada belajar tentang electron configuration yang stabil. Ada 3 jenis. Noble gas configuration, maksudnya dia punya configuration sebiji. Sama seperti atom kumpulan 18. Kalau pseudo noble gas pula, susunan elektron yang fake, menyamar. Okay, maksudnya nampak macam configuration kumpulan 18 tapi bukan. Okay, so dan yang ketiga adalah half orbital, di mana configurationnya orbital D diisi separuh. Sepatutnya 10 diisi 5. So jadi ketiga-tiga susunan ni adalah stabil. Okey, seterusnya awak belajar tentang formation ionic bond, macam mana nak membentuk ikatan ionik antara positif dengan negatif ion yang berlaku dalam ionic compound, sebatian ionik. Contoh garam lah. Okey, dan formation dia punya equation, persamaannya ada arrow apa semua tu, reactant, product. Okey, ini pun saya dah tunjuk. Soalan tutorial pun dah bincang untuk magnesium bromide, aluminium oxide. So ingat baliklah, kalau terlupa boleh rujuk video yang saya share tu. Seterusnya kita bincang tentang ikatan kovalent. Macam mana nak membentuk ikatan kovalent antara non-metal atom. Okey, dia berlaku dengan perkongsian elektron 2 ataupun lebih. Okey, dan saya pun dah tunjuklah contoh equation untuk formation of covalent bond. Siapa reactant, siapa produk, macam mana nak lukis. Okey, cuma bezanya equation untuk covalent bond dia tak ada arrow lah, anak panah transferring of electron. Kalau macam ionic bond tadi ada arrow of electron, transferring electron from metal to the non-metal. Dapatlah positive ion and negative ion. Untuk covalent bond tak ada. Kamu tambah saja atom combine dengan another atom to form molecule by sharing a pair of electron. Okay, next, ini pun dah tunjuk dah, soalan nombor 3 dah jawab. Seterusnya kita belajar tentang exception to octet rule. Pengecualian kepada octet rule ada 3 jenis, incomplete, expanded dengan odd number electron. Okay, jadi untuk incomplete octet yang tak lengkap berlaku apabila central atom tak cukup 8 elektron valence. Kalau expanded, octet yang mengembang apabila central atom lebih daripada 8 elektron valence. Manakala, pakai baju malu-malu. Okey, manakala odd number elektron dengan jumlah nombor yang ganjil berlaku apabila central atom dia ada unpaired elektron, dia ada single dot ataupun elektron yang tak berpasangan. So nombor dia ganjil lah, macam contoh nitrogen sekarang dia ada 7 valence elektron di sekeliling dia. Okay, jadi itu adalah kategori odd number elektron. Okay, walaupun kesemua ketiga-tiga struktur ni dia tak octet tapi dia stabil, faham tak? Sebab tu kita buat pengecualian untuk dia, walaupun tak octet
dia adalah stable. So 3 jenis pengecualian. Seterusnya kita belajar tentang Lewis structure. Okay, so dalam Lewis structure ada central atom, okay, terminal atom, okay, ada bonding pair, lone pair, dan how to draw Lewis structure pun saya dah tunjuk bermula dengan calculate total valence electron. Okay, identify central atom and terminal atom. Remember, central atom more electropositive atom, terminal atom more electronegative. Ingat, kalau atom tu more electronegative, dia akan jadi terminal atom. Okay, kemudian second step skeletal structure, and then minus bonding electron, and then make the terminal atom octet. Okay, finally make the central atom octet. So ini yang kita bincang sebelum ni ya. Okay, so saya pun dah bincang soalan nombor 4. Okay, settle. Okay, soalan nombor 5 pun dah tunjuk okay, untuk formaldehyde macam mana nak lukis. Okay, dan saya pun dah tahu lah extra lukisan untuk yang melibatkan multiple bond, contoh double bond dalam oksigen, triple bond dalam nitrogen, dan triple bond dalam HCN. Okay, so untuk hari ini kita akan teruskan dengan part yang terakhir dalam 7.2 iaitu formal charge. Jadi ada 2 soalan sajalah yang berkaitan dengan formal charge. So tak banyak. Jadi fokus betul-betul lah. Faham kan? Dah faham tu hafal siap-siap lah. Okay, kita mula dengan formal charge. Okay, formal charge, charge formal. Okay, charge can be positive, negative or zero. Okay, so formal charge used to determine the most plausible Lewis structure. Jadi formal charge digunakan untuk menentukan Lewis structure yang paling terbaik. Lewis structure yang terbaik. Okay, ataupun to identify the better Lewis structure. Maksudnya kalau kita nak tahu Lewis structure mana yang terbaik, kita akan rujuk formal charge. Jadi formal charge ni kita bukan belajar suka-suka lah. Dia ada kegunaan dia. Kita nak tahu yang mana structure yang terbaik. Okay, formula of formal charge. Number of valence electron minus sum of total number of lone electron plus half of bonding pair electron. Ataupun kalau saya ringkaskan sebagai formula dia, number of valence electron minus number of lone electron minus number of bonding pair electron. Okay, so saya ringkaskan formula dia kepada bentuk ni lah. Okay, sekarang kita tengok contoh. Example, molecule of carbon dioxide gas. So for carbon dioxide gas, we can draw 2 structure. Carbon surrounded by 2 double bond or carbon surrounded by 1 single bond and triple bond. Jadi ada pilihan. So which one is the best structure? Structure 1 or structure 2? So to know that, we need to identify formal charge for each atom for both structure. So kita kena kenal pasti formal charge bagi setiap atom dalam kedua-dua structure tersebut. So now carbon group 14, so 4 valence electron, oxygen group 16, so 6 valence electron. So for oxygen, valence electron 6 minus lone electron 1, 2, 3, 4 minus number of bonding pair electron around this oxygen 1, 2. So 6 minus 4 minus 2 equal 0. Okay, next carbon. Carbon 4 valence electron. Okay, minus lone electron around it, no. So 0. How many bonding pair electron? 1, 2, 3, 4. So minus 4 minus 0 minus 4 equal 0. Okay, next this oxygen. So valence electron for oxygen 6 minus lone electron 1, 2, 3, 4. Okay, minus bonding pair electron 1, 2. So 0. Okay, next structure number 2. Okay, valence electron for oxygen 6 minus lone electron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, minus bonding pair electron only 1. So negative 1. Okay, next carbon 4 valence electron minus lone electron 0. No lone electron around this carbon. And then minus bonding pair electron around carbon 1, 2, 3, 4. So equal 0. Next is oxygen. Okay, oxygen valence electron 6. So minus lone electron 1, 2 minus bonding pair electron 1, 2, 3. So equal positive 1. Okay, so for structure number 1, the formal charge for each atom 0, 0,
0. Structure 2, -1, 0, +1. Okay, which one is the best structure? Saya tukar color ni lah. Okay, which one is the best structure? So we refer to this tip. So to identify the most plausible Lewis structure, first, the most plausible Lewis structure commonly has no formal charge. Tiada formal charge. Maksudnya nilai dia adalah 0. Formal charge 0 on all atom. So untuk semua atom, formal charge dia kosong. Jadi dalam kes kita ni, kita tengok structure 1, structure 2. Which one that has atoms with 0 formal charge? So the answer is structure number 1. Okay, because oxygen, carbon and oxygen, all of them have 0 formal charge. So structure 1 is the most plausible structure for molecule of carbon dioxide. Okay, ini untuk situasi yang pertama. Okay, katakanlah kita ada satu situasi pula kita lukis Lewis structure untuk satu molekul ataupun ion. Tengok-tengok tak dapat 0 formal charge untuk semua atom. Tak apa. Pilihan yang kedua adalah formal charge as small as possible. Jadi kalau boleh formal charge tu kalau tak dapat 0 tak apa. Tapi serendah yang mungkin. Contoh, structure 1 kita dapat -1 formal charge. Structure 2 kita dapat -2. Jadi the better one is structure 1 lah because it has smaller formal charge. Kita pilih yang -1. Itu contoh untuk situasi yang kedua. Third, negative formal charge on the most electronegative atom. Okay, katakanlah kita ada dua structure, alamak, dua-dua formal charge dia dah smallest. Dua-dua sama. Ni pun kecil, ni pun kecil. Baru kita tengok yang ketiga. Kalau boleh identify electronegative atom. Electronegative atom tu should have negative formal charge. So it should have negative formal charge. Jadi sepatutnya dia mempunyai formal charge yang negatif. Okey, contoh fluorine atom. Sepatutnya fluorine atom must have negative formal charge. Itu contohlah kalau kita ada situasi yang ketiga. Okay, sekarang kita cuba apply untuk soalan tutorial. Okay, question 7. Determine the formal charge for each atom in POCl3. So jadi kita nak cari formal charge. The task is find the formal charge. Okay, so to find the formal charge, we need to have Lewis structure for POCl3. So to draw Lewis structure, remember, we start with first step, find the total valence electron for each atom, phosphorus, oxygen, chlorine. Phosphorus 1, oxygen 1 atom, chlorine 3 atoms. Okay, so phosphorus, mana phosphorus? Phosphorus group 15, so 5 valence electron. Oxygen group 16, so 6 valence electron. Chlorine group 17, so 7 valence electron. Okay, 32 valence electron. Okay, so next identify central atom and terminal atom. So now we have 3 atom, chlorine electronegative, oxygen also electronegative, phosphorus also electronegative. But which one has highest electronegativity? Okay, oxygen. So oxygen would be terminal atom. And then between phosphorus and chlorine, okay, chlorine has more electronegativity than phosphorus, so it would be terminal atom. So means phosphorus would be central atom. Okay, next skeletal structure for POCl3. Central atom at the center of structure P, and then surrounded by 1 oxygen and 3 chlorine. Okay, so 4 atoms, 1, 2, 3, 4 bonds, 4 single covalent bonds. So these 4 single covalent bonds, 4 times 2 represent how many bonding electron? 8. 4 times 2, 8. So balance is 12 tolak 8. Okay, betul 24. Okay, next we will use this 24 electron to make the terminal atom octet. Kita akan gunakan 24 elektron ini semaksimum yang mungkin untuk octetkan terminal atom. Okay, 1, 2, 23, 24. Okay, so we already use all of the electrons. So no balance for the
central atom. So this is the Lewis structure for POCl3. Okay, is this the final Lewis structure? To know that, we need to identify the formal charge. Adakah ini Lewis structure yang terbaik bagi POCl3? Okay, kalau kita tengok sini, if we study the structure, terminal atom already octet. Central atom already octet. But is this the best Lewis structure? So now we check the formal charge. So jadi nak tahu terbaik atau tak, kita check formal charge dulu. Phosphorus group 15, so 5 valence electron. Minus lone electron around it, no, so 0. Minus bonding pair 1, 2, 3, 4. So equals positive 1. Okay, and then for oxygen, group 16, 6 valence electron, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lone electron, minus 1 bonding pair. So equal negative 1. Okay, dia terlanggar juga. Okay, so next is chlorine. So chlorine 7 valence electron. So minus lone electron 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then minus bonding pair 1. So equal 0. So kalau kita tengok formal charge dia negative 1, positive 1 and 0. Okay, sebenarnya structure selain daripada Lewis structure ni, kita boleh lukis Lewis structure yang lain untuk dapatkan kita nak check formal charge structure yang kita lukis. Possibility yang kedua tu formal charge dia stable or not, compact yang kita lukis yang first ni. Okay, kalau kita tengok P ni dia ada chance untuk lukis structure yang lain. Okay, apa structure-nya? Kita check, kalau chlorine dia nak buat multiple bond, double or triple tak boleh ya. Tapi sekarang, now P is surrounded by oxygen. Oxygen can form multiple bond. Jadi ingat saya pernah ajar sebelum ni, carbon, nitrogen, oxygen and including phosphorus, they can form double bond or triple bond. Dia boleh membentuk, antara unsur yang boleh membentuk multiple bond adalah carbon, nitrogen, oxygen dan phosphorus. Ini antara yang kerap lah buat multiple bond. Jadi dia boleh buat double bond dengan P. So cuba kita lukis structure possibility yang kedua. Tak apa, lukis je dulu. Kalau tak stable tak apalah, kita cancel. Okay, so P katakanlah kita nak buat dengan klorin, kita tak kacau sebab klorin memang tak boleh, dia tak stable. Tak payah dulu nak buat lah, nak test lepas tu nak cari formal charge, tak payahlah, dia memang tak stable. Ingat group 17, halogen when become terminal atom, they can form only single bond saja. Okay, tadi oksigen asalnya single bond kan? Kita nak buat double bond, so one of the lone pair kita akan form multiple bond, double bond. Okay, now we check the formal charge. Okay, so chlorine sama je lah macam tadi, 7 dia tak berubah, 0. Okay, yang ni pun 0, 0. Okay, so phosphorus dia akan berubah lah, 5 minus 0 minus 1, 2, 3, 4, 5 bonding pair, so becoming 0. So oxygen, this oxygen 6 minus 1, 2, 3, 4 non-electron minus 1, 2 bonding pair equals 0. Okay, so jadi kalau kita check kat sini, now we have structure 1 of POCl3 and structure number 2. Which one is better structure? So for structure number 1, chlorine has 0 formal charge, phosphorus positive 1, oxygen negative 1. Okay, for structure number 2, chlorine 0 formal charge, phosphorus 0 formal charge, oxygen also 0 formal charge. So from this value, better structure is structure number 2. Yang terbaik adalah structure number 2. Kenapa? Formal charge dia lagi stabil. Kenapa kita kata stabil? Sebab semua atom dia, formal charge dia bersamaan dengan kosong. Okay, question 8. Two structures of NCO minus are as follows, structure P and Q. Now we are given Lewis structure for NCO minus, structure P and Q. A, determine the formal charge. Determine the formal charge. Okay, B, the most plausible Lewis structure. Explain. We start with A, formal charge. So nitrogen group 15. So 5 valence electron. Okay, carbon group 14, 4 valence electron. Oxygen group 16, 6 valence electron. Okay, so nitrogen valence electron 5 minus lone electron 1, 2, 3, 4. Minus bonding pair electron around it 1, 2. So the answer is negative 1 Okay, next carbon 4 valence electron minus 0 lone pair around it and then minus 1, 2, 3, 4 bonding pair around it. So the charge is 0. Okay, next oxygen 6 valence electron minus 1, 2, 3, 4 lone electron
Okay, minus 1, 2 bonding pair around it. So 0. Okay. Next structure Q. Okay, structure Q, 5 valence electron, minus 1, 2 lone electron, minus 1, 2, 3 bonding pair around it. Okay, so the answer is 0. Okay, next carbon, 4 valence electron, minus lone electron 0, and then minus 1, 2, 3, 4 bonding pair electron becoming 0. Okay, the last one, this oxygen, 6 valence electron, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, minus 1 bonding pair. So, formal charge negative. Okay, now we want to compare the formal charge. For nitrogen, negative 1, carbon 0, oxygen 0. So, structure Q. N0, carbon 0, oxygen negative 1. Okay, so this is the answer for question A. This is the formal charge for each atom in structure P and Q. Okay, next B, most possible structure. Which one is the best structure? So from the formal charge values, both structure have possible formal charge. Dua-dua structure ni dia punya formal charge dah serendah yang mungkin dah. 0, 0, negative 1. 0, 0, negative 1. Oops, which one is the better? Alamak, sekarang kita ada dua pilihan. Dua-dua formal charge rendah. Okay, so ingat balik, saya ulang balik slide yang tadi. Dalam kes kita yang tadi tu, situation first ni tak ada kena-mengena sebab sekarang P dengan Q charge dia bukan 0. Situation yang kedua, as small as possible, okay betul. Baru kita tengok yang ketiga, negative formal charge on the most electronegative atom. So kita tengok yang ketiga tu, situation yang the third situation. So kita tengok electronegative atom NCO, electronegative atom is oxygen. So kita check oxygen mana, oxygen 0 formal charge, structure Q, oxygen negative 1. So the answer is structure Q. Okay, so jawapannya adalah structure Q. Okay, why? Dia minta kamu explain. So the reason dia yang tadilah, because negative formal charge is on more electronegative atom, which is oxygen, atom. So this is the answer. Okay, so we check the formal charge value for the more electronegative atom. It must have more negative formal charge. Okay, that's all.